आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 88 की तृणमूल कांग्रेस पार्षद नेहा साव पर लगा ईसीएल की जमीन को अवैध तरीके से भराई कर कब्जा करने का आरोप। नेहा साव पार्षद होने के साथ साथ तृणमूल महिला कांग्रेस के रानीगंज ब्लॉक की अध्यक्ष भी हैं, जिसके खिलाफ ईसीएल के 7 ग्राम क्षेत्र के पयोर सीआर सोल कोलियरी के मैनेजर ने रानीगंज थाना में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि नेहा साव द्वारा रानीगंज के पंजाबी मोड़ स्थित ईसीएल के इंक्लाइन नंबर 6-7 से सटे इलाके में ईसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस शिकायत में लिखा गया है कि उस जगह के कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने यह मामला उनके संज्ञान में लाया। इससे पहले भी नेहा साव को ऐसा करने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया और ईसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से भराई का काम जारी रखा। रानीगंज थाना प्रभारी से अनुरोध किया गया है कि इस मामले को गंभीरता से ले और राष्ट्रीय संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण को रोकने में कार्रवाई करे। इस संबंध में नेहा साव ने कहा, वह कोई अतिक्रमण नहीं कर रही हैं। इस जगह पर स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से गोबर फेंका जाता था, जिससे यहाँ पर गंदगी होती थी, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि वह भले 88 नंबर वार्ड की पार्षद हैं, लेकिन वह रहती यहाँ यानी 33 नंबर वार्ड इलाके में है। इसलिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और यहाँ पर वृक्षारोपण कर इस जगह को व्यवस्थित करने का मन बनाया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह जमीन ईसीएल की है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहती हैं। उल्टा उन्होंने उन लोगों पर तालाब की भराई का आरोप लगाया, जिन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वही लोग हैं जो तालाब की भराई कर घर का निर्माण कर चुके हैं और इस जमीन को भी हथियाने की फिराक में थे, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किए जाने से उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। इस वजह से उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको भी इस बात की जानकारी अभी हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है और अगर यह पाया गया कि इन शिकायतों में सच्चाई है तो उस पार्षद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह मेयर से बात करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रही है और ऐसे किसी भी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का हर नेता इसी फिराक पर लगा रहता है कि किस तरह से दूसरों की जमीन को हड़पा जाए। उन्होंने कहा कि दरअसल वहां पर तृणमूल कांग्रेस के बीच सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता भी वहां पर अवैध अतिक्रमण में लगे हुए हैं और उसे द्वंद्व के रूप में यह शिकायत सामने आ रही है। वहीं इस बारे में पश्चिम वर्धमान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष दानिश अजीज ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वह हमेशा इसी फिराक में लगे रहते हैं कि कैसे दूसरों की संपत्ति को हड़पा जाए, चाहे वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो या निजी संपत्ति हो। टीएमसी के नेता हमेशा दूसरों की संपत्ति पर नजर गड़ाए रहते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून संविधान सबके लिए एक है। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। আপনার নেতৃত্বে পুকুর ভরাট হচ্ছে, কি বলবেন? আমি তো বলে পড়ে এক্সপ্রেস করতে পারছি না কি হচ্ছে। আপনারা ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে পড়ে দেখিয়ে দিন যে কি হচ্ছে। ওইখানে বিগত 30-40 বছর ধরে সবাই গোবর ফেলিয়ে আমি কতবার কর্পোরেশনে বললাম, ডেঙ্গুর যা প্রকোপ চলছে, আমি অ্যাজ এ কাউন্সিলর, আমার এখানে বাড়ি, তো আমার কি দায়িত্ব হচ্ছে যে আমার আশেপাশে জায়গা পরিষ্কার থাকুক। সেটা যদি পরিষ্কার করাতে গেলে যদি মানুষ বলছে যে আমি পুকুর ভরাট করছি, গোবরে কোনোদিন পুকুর ভরাট হয় না, প্রথম কথা। আর আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন যে সব গোবর আছে, ওই গোবরে পাহাড় হয়ে রয়েছে। ওই গোবরটা আমি বললাম যে মানুষকে বারণ করে তো আমরা হয়রান পরেশান হয়ে গেছি যে আপনারা গোবর ফেলান না, ওরা শুনছে না। আমি মিউনিসিপ্যালিটিতে অনেকবার নোটিশ দেওয়া করেছি ওদেরকে, ওরা শুনছে না। তারপরে আমি পরেশান হয়ে আমি নিজেই বললাম যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লেবার দিয়ে পড়ে এই জায়গাটা গোবরটা এধারে করে দিলে ওই জায়গাটা লেবেল হয়ে যাবে, পরিষ্কারও হয়ে যাবে। তো মিউনিসিপ্যালিটিতে বলে পড়ে আমরা ওই গোবরটা যে পাহাড়টা হয়ে রয়েছে ওটা লেবেল করাচ্ছি। আর এটা পুকুর নয়, সব প্রথম কথা এটা পুকুর নয়, এটা হচ্ছে এশিয়ালের জায়গা।
ঠিক আছে, এবার এসিএল জায়গা হোক বা কারো রেস্ট্রি জায়গা হোক বা যা কিছু থাক, মানে যদি এটা পুকুর তো ছিলই। কাউন্সিলর রয়েছে নেহা সাহা, আসানসোল পৌর নিগমের রানীগঞ্জে। তিন নম্বর ওর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছে ইসিএল কমপ্লেন জমি সংক্রান্ত, কি বলবো? আমার কাছে কিছুক্ষণ আগে প্রেস থেকে ফোন করেছিলেন যে এরকম এরকম ওনার বিরুদ্ধে একটা রানীগঞ্জ থানায় অভিযোগ পড়েছে। তা আমরা সেটা তদন্ত করে দেখছি যে ওটা ইসিএল যে দিয়েছে তার কাগজপত্র নথি যদি জমা দিয়ে থাকে এবং যদি সেটা ইসিএলের জমি হয়, তাহলে আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের মেয়র সাহেবকে দিয়ে যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং আমাদের উপরে তখন জানাতে হবে যে মানে এই জমি ভরাট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা কোনো দিনই প্রশ্রয় দিইনি, আজও দেব না। আগামী দিনে সঠিকভাবে যদি ইসিএল আমাদের পেপার দিয়ে কর্পোরেশনও জমা করে, তাহলে আমরা কর্পোরেশনগতভাবে এবং আজকে আপনার ইসিএল এর উদ্যোগে কালকে একটা এফআইআর করেছে রানীগঞ্জের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে টিএমসি নেতাগুলো এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট, তারপরে চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর যারা আছে তারা বলছে এই বিষয়টাতে মানে একটা দোহালসার হয়েছে। কি বলবেন জমি সংক্রান্ত? দেখুন, বিষয় হচ্ছে যে একটা এফআইআর হয়েছে, এফআইআর কপিও আমরা পেয়েছি যে ইসিএল একটা এফআইআর করেছে এবং তার কপি আমরা জনসমক্ষে এসেছে, আপনাদের মাধ্যমে এসেছে, মিডিয়ার মাধ্যমে। তো তৃণমূলের তো এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। তৃণমূলের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে তৃণমূলের নেতৃত্ব যারা আছে, এরকম জমি দখল করা শুধু রেলের একজন কাউন্সিলর দখল করেছেন এমনি ব্যাপার নয়। ভালো করে খতিয়ে দেখুন আপনারা, তাহলে দেখতে পাবেন এখানে মন্ত্রীর देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज ईसीएल ने जो केस फाइल किया पंजाबी मोड़ के काउंसलर साहिबा के ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है। ये आए दिन तृणमूल कांग्रेस की नीति बन चुकी है, चाहे वो काउंसलर हो चाहे कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट हो। वो लोग हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी को, किसी आवाम की प्रॉपर्टी को हमेशा अपना बनाने में लगे रहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हो, सेमी गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी का भी प्रॉपर्टी हो। तृणमूल कांग्रेस की ये नीति बन चुकी है। वो लोग दूसरे के धन को अपना समझ लेते हैं। शायद इसीलिए आज ईसीएल ने पंजाबी मोड़ के काउंसलर साहिबा को কিছু স্থানীয় লোক থানায় অভিযোগ করেছে নাকি আপনার নেতৃত্বে পুকুর ভরাট হচ্ছে, কি বলবেন? আমি তো বলে পড়ে এক্সপ্রেস করতে পারছি না কি হচ্ছে। আপনারা ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে পড়ে দেখিয়ে দিন যে কি হচ্ছে। ওইখানে বিগত 30-40 বছর ধরে সবাই গোবর ফেলিয়ে আমি কতবার কর্পোরেশনে বললাম, ডেঙ্গুর যা প্রকোপ চলছে, আমি অ্যাজ এ কাউন্সিলর, আমার এখানে বাড়ি, তো আমার কি দায়িত্ব হচ্ছে যে আমার আশেপাশে জায়গা পরিষ্কার থাকুক। সেটা যদি পরিষ্কার করাতে গেলে যদি মানুষ বলছে যে আমি পুকুর ভরাট করছি, গোবরে কোনো দিন পুকুর ভরাট হয় না, প্রথম কথা। আর আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন যে সব গোবর আছে, ওই গোবরে পাহাড় হয়ে রয়েছে। ওই গোবরটা আমি বললাম যে মানুষকে বারণ করে তো আমরা হয়রান মানে পরেশান হয়ে গিয়েছি যে আপনারা গোবর ফেলান না, ওরা শুনছে না। আমি মিউনিসিপ্যালিটিতে অনেকবার নোটিশ দেওয়া করেছি ওদেরকে, ওরা শুনছে না। তারপরে আমি পরেশান হয়ে আমি নিজেই বললাম যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লেবার দিয়ে পড়ে এই জায়গাটা গোবরটা এধারে করে দিলে ওই জায়গাটা লেবেল হয়ে যাবে, পরিষ্কারও হয়ে যাবে। তো মিউনিসিপ্যালিটিতে বলে পড়ে আমরা মানে ওই গোবরটা যে পাহাড়টা হয়ে রয়েছে ওটা লেবেল করাচ্ছি। আর এটা পুকুর নয়, সব প্রথম কথা, এটা পুকুর নয়, এটা হচ্ছে এসিএলের জায়গা, ঠিক আছে। এবার এসিএল জায়গা হোক বা কারো রেস্ট্রি জায়গা হোক বা যা কিছু থাক, মানে এটা পুকুর তো ছিল ইসিএলই, যা হোক না পুকুর ছিল না কোনোদিন, এটা একদম দলদল হয়ে পড়েছে। আর পুকুর ছিল না। আর পুকুরের কথা বলছেন তো আশেপাশে একটু ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখেন যে কেমন করে পুকুরটা ভরে বাড়ি করেছে। পুকুরটা ভরে, আমি তো বাড়ি করছি না এখানে, আমি তো পরিষ্কার করাচ্ছি। আমি তো একটা ভালো কাজ করাতে গেলে যদি কেউ কমপ্লেন করছে, আর কমপ্লেন কে করছে? যারা নিজে পুকুর ভরে বাড়ি করেছে তারা কমপ্লেন করছে। ওরা ভাবছিল এই জায়গাটা আমি দখল করব। আমি ওদেরকে এই দেখুন বাঁশ দিয়ে বোরা দিয়ে দখল করতে যাচ্ছিল। আমি বললাম যে না, আপনারা যত করে নিন, আর অনেক করে নিয়েছেন, এবার এই জায়গাটা ফাঁকাই থাক, গাছ ব্রিজ লাগিয়ে দিবেন, মানুষের উপকার হবে। এটা গাছ লাগানো তো কিছু খারাপ কথা নয়। সেইটার জন্য আমি বললাম যে গোবরটা এধারে করে দিলে গাছটাও ভালো করে হবে, আর ওই যে ওই মানে कचड़ा गुला আছে, वो जो कचरा है वो भी साफ हो जाएगा। तो इसमें गलत है तो फिर शायद मैं